নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আজ মঙ্গলবার আবার হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। বন্ধুরা, আজ বৈশাখ মাসের মঙ্গলবার, আর বৈশাখ মাসের মঙ্গলবার মানে গ্রাম বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে হরিশ মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত। বৈশাখ মাসের প্রতিটি মঙ্গলবারে এই ব্রত পালন করা হয়ে থাকে। বলা হয়, বৈশাখ মাসের প্রতিটি মঙ্গলবার যিনি এই হরিশ মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত পালন করে তার কোনোদিন চোখের জল পড়ে না। দেবী দুর্গার আরেক রূপ হলেন এই মা মঙ্গলচণ্ডী। দেবী চণ্ডীর এই রূপ সকলের মঙ্গল করে, তাই তিনি মঙ্গলচণ্ডী। আজ যারা এই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত রাখছে তারা আজ অবশ্যই 108 বার শ্রবণ বা পাঠ করবে এই মঙ্গলচণ্ডী বীজ মন্ত্রটি। কারণ এই হরিশ মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত রাখার পাশাপাশি যিনি এই বীজ মন্ত্র পাঠ বা শ্রবণ করে তিনি এই ব্রতের ফল অনেক বেশি বেশি করে লাভ করতে পারে। তবে আজ যারা কোনো কারণে এই ব্রত পালন করতে পারছেন না বা ব্রত পালন করছেন না, তারাও যদি আজ সারাটি দিনের মধ্যে যে কোনো সময় এই মঙ্গলচণ্ডীর বীজ মন্ত্রটি মাত্র 108 বার শুধুমাত্র শ্রবণ করতে পারে, তারাও আজ এই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতের ফল অনেকাংশেই লাভ করতে পারবে। তাই বলছি বন্ধুরা, আজ আপনারা ব্রত পালন করুন আর না করুন, মঙ্গলচণ্ডীর এই বীজ মন্ত্রটি 108 বার অবশ্যই শ্রবণ করুন। তাহলে আসুন বন্ধুরা, আমরা এবার শ্রবণ করি মা মঙ্গলচণ্ডী সেই বীজ মন্ত্রটি। ওং হ্রিং মঙ্গলচণ্ডিকাयै নমঃ। 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 ওং হ্রিং মঙ্গলচণ্ডিকাयै নমঃ।
ॐ ह्रीं मङ्गलचण्डिकायै नमः। 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 ॐ ह्रीं मङ्गलचण्डिकायै नमः।
ॐ ह्रीं मङ्गलचण्डिकायै नमः। ॐ ह्रीं मङ्गलचण्डिकायै नमः। ॐ ह्रीं मङ्गलचण्डिकायै नमः। ॐ ह्रीं मङ्गलचण्डिकायै नमः। ॐ ह्रीं मङ्गलचण्डिकायै नमः। ॐ ह्रीं मङ्गलचण्डिकायै नमः। ॐ ह्रीं मङ्गलचण्डिकायै नमः। ॐ ह्रीं मङ्गलचण्डिकायै नमः। ॐ ह्रीं मङ्गलचण्डिकायै नमः। ॐ ह्रीं मङ्गलचण्डिकायै नमः। ॐ ह्रीं मङ्गलचण्डिकायै नमः। ॐ ह्रीं मङ्गलचण्डिकायै नमः। ॐ ह्रीं मङ्गलचण्डिकायै नमः। ॐ ह्रीं मङ्गलचण्डिकायै नमः। ॐ ह्रीं मङ्गलचण्डिकायै नमः। ॐ ह्रीं मङ्गलचण्डिकायै नमः। ॐ ह्रीं मङ्गलचण्डिकायै नमः। ॐ ह्रीं मङ्गलचण्डिकायै नमः।